Tiger Lily ang brand, extra small to small. Be, walang white. Pamain ako dito, mine linen. On the go. Be, oh, pero garter ha. Extra small to small, mga madam ko. Oh, floral. Ano ba yung orange na maxi? Albi. Albi. Yours na to ha, Albi. O, daan, no? Ano mo? Albi, 330 ha, Albi. 330 si Albi. Tapos, itong mga sis. Be, wala akong orange na maxi. Ano nakikita mo? Sa hindi ko nakikita. O, next mga sisi, Gigi and Ella. Be, maganda rin po to ha. Ganyan po yan. XL po. Ito yung mga mahal to. Gigi and Ella po, XL. Mine Australia. Australia, 280. Mine Australia, 280 ha. Opo, Madam Maylin, hindi ko po nakikita. O, ayan, anis ako, Madam, ha. Yours na to, FM, si Linen, be. Hang kapal, be. 230 lang. 180 ang mini. 280 maxi. O, next, one-sided na mini dress. One-sided. One-sided na mini dress, be. Bershka yan, ha. Ang ganda. Linen po yan, mga madam. O, be. One-sided. Bebe, ang ganda. Extra small to small. Pamain ako ng Bershka. Bershka, 180. Okay, Australia, si FM. Ate Dayan, visible ka. O, FM, yours na. 330. XL yan, be, ha? O, next, mga madam. O, be. Paldo. Same to nung plain lang, Doti. Doti 12, semi-large. Ate, ang ganda, oh. Okay, Doti 12. Doti